پروگرام ایشو کیا کے ساتھ میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، اس ٹائم 10 ڈرائیور اغوا ہو چکے ہیں، کچے کے ڈاکو لے گئے ہیں، کوئی ان کا اتا پتہ نہیں ہے ڈرائیوروں کا، اور ڈرائیور جو ہیں لاہور میں سراپا احتجاج ہیں۔ ڈرائیور سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ سر مجھے بتائیں کتنے دن ہوئے جو ڈرائیور اغوا ہوئے ہیں، اور ان ڈرائیوروں کا تعلق کہاں سے تھا؟ السلام علیکم، میں عوام ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن کا نمائندہ ہوں، اور یہ تقریباً 4 دن ہو گئے ہمارے ڈرائیور کو، تقریباً 10 جو ہمارے ڈرائیور ہیں، ہمارے ساتھی ڈرائیور ہیں، ان کو کچے کے ڈاکو اغوا کر کے لے گئے ہیں کشمور کے علاقے سے۔ تو ہم نے پولیس کو، پنجاب حکومت کو، سندھ حکومت کو تقریباً 72 گھنٹے کا ٹائم دیا، لیکن ابھی تک ہماری کسی نے نہیں سنی۔ تو آج انشاءاللہ 7 بجے ہمارا جو احتجاج اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ آج 7 بجے ہمارے جتنی بھی ٹرانسپورٹ، ہیوی ٹرانسپورٹ ہے، کنٹینر ہے، مزدے ہیں، جتنے بھی ہے، کھڑے ہو جائیں گے، جہاں کہیں بھی ہیں کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ہمارا آپ کی کس سے بات ہوئی؟ سندھ حکومت کا آپ نے ذکر کیا، سندھ حکومت کے جو نمائندے ہیں کس سے بات ہوئی، کیا انہوں نے کہا؟ ہمارے جو یونین کے جو بڑے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پنجاب میں بیٹھے ہیں، ان کی لگاتار ان سے رابطہ ہے، آج بھی رابطہ ہوا، لیکن ابھی تک وہ ہماری کچھ بھی نہیں سن رہے ہیں، صرف تسلی دے رہے ہیں، لیکن تسلی سے ہمارا کام نہیں بنتا ہے، کیونکہ دیکھو جو ٹرانسپورٹ ہے یہ جو اہمیت رکھتی ہے، شہر کی اہمیت رکھتی ہے، اور جو ڈرائیور ہے یہ مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب وہ ایک غریب آدمی ہے، اس کے 30,000 50,000 30 لاکھ یا 50,000 روپے مانگ لیتے ہیں، یہ ڈرائیور بیچارے کہاں سے پورے کریں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے ناظرین، اور بھی ڈرائیور میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ آپ بھی سفر کرتے ہیں، آپ تو ڈر لگتا ہوگا روڈ پہ جاتے ہوئے؟ جی بالکل ڈر لگتا ہے، ایسے ہی ہے، روڈ پہ سارے جو ہے نا رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں، کشمور کے آگے جو ہے نا ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی سر، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیان، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم سکر سے موٹر وے کے اوپر چڑھتے ہیں تو ایک تو ہمیں موٹر وے پولیس کی بھی ڈر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کبھی گاڑیاں جو ہے ہم اعظم پورہ کے سروس ایریا میں روکتے ہیں، کبھی ادھر سے جاتے ہوئے رحیم یار خان پہ یا زاہد پیر پہ روکتے ہیں، اور خصوصاً جو ہم خانیوال سے اترتے ہیں لاہور تک ناجائز ہمارے چالان ہوتے ہیں، 10 ہزار کا، 5 ہزار روپے کا چالان موٹر وے والے کرتے ہیں بغیر کسی وجہ سے۔ لائسنس بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، گاڑی کے سب ڈاکومنٹس بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے 10 ہزار کا، 5 ہزار کا چالان ہوتے ہیں۔ اور سر وہ موٹر والے کہتے ہیں کہ گاڑی کی ہائٹ 6 فٹ ہونی چاہیے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ آپ نے کہا کہ جی موٹر وے پولیس سے ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے، ڈر کس چیز کا لگا؟ سر تحفظ کوئی نہیں ہے، موٹر وے پہ پولیس رات کے ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے، 1-2 رینجر کی گاڑیاں ہوتی ہے، اور سر جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارا تو کوئی نہیں ہے، نہ ہماری حکومت سنتی ہے، اور ہم ٹرانسپورٹر سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور سندھ حکومت سے اور پنجاب حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں تحفظ دیا جائے۔ سی ایم پنجاب سے، سی ایم سندھ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں تحفظ دیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تحفظ دیا جائے گا؟ اگر تحفظ نہ دیا جائے تو کیا کریں گے؟ سر ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ ہم گاڑیاں کھڑی کر دیں گے، اور احتجاج کرنے پہ مجبور، ہمارے پاس دوسرا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ سر ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے ٹرانسپورٹ کو، اپنے اعلیٰ حکام سے، اپنے ہمارے جتنے بھی ٹرانسپورٹ کے بڑے ہوتے ہیں ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت سے بات کر لے، اگر ہماری بات نہیں مانتے تو ہم ڈرائیور اور کچھ نہیں کرتے، سر گاڑیاں چھوڑ دیں گے، نوکری چھوڑ دیں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ سر ٹھیک ہے ناظرین، اور بھی ڈرائیور حضرات میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر آپ کیا کہیں گے ڈرائیوروں کے حوالے سے؟ 10 دن ہو گئے ڈرائیوروں کا اتا پتہ نہیں ہے، کیا جن لوگوں نے اغوا کیے ہیں ڈاکوؤں نے وہ پیسے مانگ رہے ہیں؟ کتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ بالکل، وہ تاوان کے لیے اغوا کرتے ہیں ڈرائیوروں کو، تو ایک ڈرائیور کا وہ کہتے ہیں جی 1 کروڑ دو، 1.5 کروڑ دو، 2 کروڑ دو۔ ابھی آپ یہ بتائیں کہ یہ ڈرائیور بیچارہ جو ہے 25,000 کا ملازم ہے، کوئی 30,000 کا ملازم ہے، تو یہ تو اپنے بچوں کا جو ہے نا روٹی کھانا جو ہے ضرورت ان کی وہ پوری کر رہے ہیں، تو کہاں سے پیسے دیں گے؟ تو وہ جب ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی ڈاکوؤں کی، تو وہ ان کے ڈرائیوروں کے مختلف اعضاء کاٹ دیتے ہیں، مثلا ان کے ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا، ہاتھ بازو کاٹ دیا، اس طرح کے وہ ظلم کرتے ہیں، ان پہ بے حد تشدد کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے جو ڈرائیور ہیں وہ کہاں سے اغوا ہوئے ہیں؟ کے پی والی سائڈ سے اغوا ہوئے ہیں یا پھر کراچی والی سائڈ سے، سندھ والی سائڈ سے اغوا ہوئے ہیں؟ یہ رحیم یار خان جو ہے نا سندھ پنجاب بارڈر سے پہلے تھوڑا سا موٹر وے، رحیم یار خان موٹر وے، صادقآباد موٹر وے، وہاں سے اغوا ہوئے ہیں، تھانہ کشمور لگتا ہے، وہاں پہ اغوا ہوئے ہیں، اور تقریباً ان کو 4 دن ہو گئے ہیں، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ابھی تک ڈاکوؤں کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں آئی۔ تو اس لیے ملک شفیع اللہ صاحب نے جو ہے وہ آل پاکستان اتحاد کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کال دی ہے، 72 گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، تو وہ ٹائم اب تقریباً شام 7 بجے پورا ہو جائے گا، ابھی تک کوئی جو ہے نا رائے عمل نہیں آیا سامنے۔ تو انہوں نے پھر پورے پاکستان میں کال دی ہے کہ جتنے بھی ڈرائیورز ہیں، جتنے ٹرانسپورٹر ہیں، وہ ایک ہو گئے اس ٹائم، اور اگر ان کی ڈیمانڈ ہماری نہیں پوری ہوگی تو وہ
जहाँ जहाँ ड्राइवर खड़े हैं वहीं वहीं गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। जब ड्राइवरों को अगवा किया गया तो गाड़ियां कहाँ पे हैं जो ड्राइव कर रहे थे? गाड़ियों को उन्होंने फायरिंग की है ना, गाड़ियों सबके टायर बर्स्ट कर दिए हैं, गाड़ियाँ वहीं मोटरवे पे खड़ी हो गई हैं और ड्राइवर को उठा के ले गए। नाज़रीन, ये हालात हैं। पहले सिंध हुकूमत, पाक आर्मी, रेंजर, पंजाब पुलिस, आईजी पंजाब सारे मिलकर इन्होंने इकट्ठे ऑपरेशन किया था कच्चे के डाकू के खिलाफ, मगर कच्चे के डाकू बेलगाम है। जैसे आपने भाई की बात सुनी कि जी 10 ड्राइवर जो हैं वो अगवा हैं, कोई अता पता नहीं है। हाँ सर, आप क्या कहेंगे कच्चे के डाकू के हवाले से? पुलिस तो उनको कंट्रोल नहीं कर पाई, समझते हैं कि आप लोग एहतजाज करेंगे और एहतजाज की वजह से कुछ ना कुछ हो जाएगा? हम लोग भरपूर एहतजाज करेंगे और ये जो फोर्सें बनाई हुई है गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, मसलन मोटरवे पुलिस है जिसकी रात की ड्यूटी है, उन पे पर्चे होने चाहिए कि वो हमें रोड का क्या तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। हमारे ड्राइवरों को आए दिन अगवा, डकैती, ताइवान ये सारा चल रहा है पूरे मोटरवे पे। तो ये मोटरवे पे पुलिस सिर्फ चालान की हद तक बनाई गई है। इससे पहले जो पेट्रोलिंग करते थे थाने वाले, तो हमें वो तहफ़्फ़ुज़ देते थे। ये मोटरवे पुलिस जो इन्होंने बनाई है सिर्फ चालान की हद तक है। रात को इनको असला भी दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन रात को सो जाते हैं, कोई ये गश्त नहीं करते। आपके पास प्रूफ हैं? आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो सो जाते हैं? लगा रहे हैं, इनका क्या काम है? सिर्फ चालान तक वो बैठे या वालेशन तक बैठे। जब ये डाकू मोटरवे से भी उठा के लेके, आज नहीं, ये तकरीबन 3-4 साल हो गए हमारे ड्राइवरों के साथ यही असर हो रहा है। तो ये जो आइए, हम आईजी के पास भी इधर अपना क्या नाम है, उस्मान, उसके पास भी एक दफा पेश हुए, उसको भी हमने ब्रीफिंग दी है कि हमारे माल आए दिन मोटरवे पे ये नंबर प्लेट, जेली नंबर प्लेट वाली गाड़ी क्यों चढ़ती है, जो गन पॉइंट पे माल भी उतारते हैं और ड्राइवरों को अगवा भी करके लेके जाते हैं। तो ये मोटरवे किस लिए बनाई है? सिर्फ इसलिए बनाई है कि गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा करके देवे, और कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आप समझते हैं कि साथ मिले हुए हैं पुलिस वाले भी डाकुओं के? हम तो कहेंगे बिल्कुल मिले हो। हमारा अभी कोई हाल नहीं है, 1-2 दिन के अंदर हम पूरे रोड बंद करेंगे। अगर यही असर हमारे ये नौजवान जो लेके गए हैं तकरीबन, और कितने गाड़ियों को टायर उन्होंने बस्ट कर दिए, गोलियों से छिन परूण कर दिए, अगर वो नहीं आते तो हम गाड़ियां मोटरवे बंद करेंगे, बिल्कुल बंद करेंगे, चाहे हमारे साथ जो कुछ मर्जी हो जाए। बिल्कुल सही बात की है। जी अंकल, आप क्या कहना चाह रहे हैं डाकुओं के हवाले से? रात को ये वाकया हुआ है, रेंजर के पास ड्राइवर लोग आवाम गई, एक बड़ा कोच थी। मैं उस बात का हूँ क्योंकि सुबह 6 बजे में चढ़ा। अच्छा, आप उस बस में सवार थे? आप बस में नहीं था, गाड़ी में था। अच्छा, गाड़ी में थे। रेंजर के पास गया, रेंजर ने बोला हमारी हदूद ही नहीं है, ये पंजाब की हदूद आ रही है। रेंजर खड़ी थी थोड़ा 2 किलोमीटर इस तरफ। मोटरवे रात को होती ही नहीं है, वो अपना चाय पानी और अपने खर्चे के लिए बैठे हुए हैं, बिल्कुल खाली चालान करना उनका काम है और कुछ भी नहीं है। जब ये वाकया हो रहा था आपने खुद कहा उनको जाके या फोन किया? आवाम ने बताया, जिस टाइम सुबह हम लोग क्रॉस करें उन गाड़ियों को जिनके टायर ब्रस्ट थे, जिनकी ये बस में से उतरे थे, सवारियां लेके गए डाकू, उन्होंने कहा कि हम रेंजर के पास गए थे। रेंजर ने कहा ये पंजाब की हदूद है, हमारी हदूद ही नहीं है। बंदों को बेचारे वो तो लुट गए बेचारे। एक बड़ा बस थी, उसकी सवारियां भी लेके, लेडीज तक भी लेके गए, लेडीज सवारियां, बच्चे भी लेके गए। जिसकी हदूद थी, जिस थाने की हदूद थी या रेंजर, वो नहीं आए? सर कोई भी नहीं था उस टाइम। रात को 12 बजे रोड बंद हुआ, 3:30 बजे तक डाकुओं ने कार्रवाई की है। 3.5 घंटे में ना मोटरवे था ना कुछ थाना था, कुछ भी नहीं था। लावारिस मोटरवे पड़ा था, ड्राइवर लावारिस पड़े हुए थे। किसी को पेट में गोली लगाए, किसी को सर में गोली लगाए। 5 के 7 ड्राइवर तो शहीद हुए हैं उधर। तस्वीरें वगैरह हैं उनकी? सर कुछ भी नहीं, हम लोग के पास मोबाइल तो नहीं है, पर उधर के आवाम ने बताया, जो ड्राइवर उधर से, जो गाड़ियों वाले जिनके टायर ये वाले बस्ट हुए थे, एक गाड़ी नहीं था, 20 से 25 गाड़ी था जिनके टायर बस्ट हुए हैं। सुबह ड्राइवर वही अपने टायरों में लगे हुए थे, जो फोत हो गए थे। सुबह 8 बजे के 7 बजे एक आदमी को, मेरा ख्याल पठान था, उसकी डेड बॉडी एम्बुलेंस में डाल के लेके गए। रात को उधर ही सड़ा पड़ा था। बहुत बड़ी ज्यादती है। सर आप क्या कहेंगे? आप भी हमें खड़े हुए हैं और एहतजाज में शामिल हैं। अगर ये मुतालबात जो हैं अगर पूरे नहीं माने जाते आप लोगों के, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? देखिए, ये ट्रांसपोर्टर के साथ तो ये जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्ट का चलाना आज अब बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। क्योंकि अभी भी मतलब ये देखें कि ये इन्होंने जुल्म की इंतहा है कि पहले तो सिर्फ माल अगवा करके ले जाते थे, यही हमें शिकवा शिकायत थे। लेकिन अभी जो गाड़ियों के साथ उन्होंने मतलब ये जो है कि मतलब टायर सरेआम फायरिंग शुरू कर दी है। मतलब टायर गाड़ियों के काफी ब्रस्ट हुए हैं, दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं।
हमारे कितने मतलब ड्राइवर पहले तकरीबन 2-4 इस वाक़े में फौत भी हो चुके हैं, और अभी ये है कि उठा कर भी ले गए ड्राइवरों को। तो इस सूरत हाल में जब तक ड्राइवरों को, ट्रांसपोर्टर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो वो कैसे मतलब ये इसको मुमकिन है कि ये मतलब कि जारी रख सकेगी अपने काम को। तो इन हालात में मेरे ख्याल में हमारे लिए हड़ताल पे जाना बहुत ज़रूरी है। डाकू राज नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, डाकू राज नामंजूर, डाकू राज नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं। और काफ़ी मरतबा ऐसा हो चुका है, जो ड्राइवर हजरात हैं अगवा हो जाते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं, मगर पूछने वाला कोई नहीं है आज तक। और भी मेरे साथ भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे डाकुओं के खिलाफ? डाकुओं के खिलाफ ये हुकूमत पंजाब और हुकूमत सिंध में इनको बिल्कुल आज़ादी दी हुई है, कोई पूछने वाला है नहीं। खासकर जो कच्चे का इलाका है कश्मीर का, अभी ये 4 तारीख का वाक़या है रात 12 बजे का, और 3 साढ़े 3 तक वो गाड़ियों पे फायरिंग करते रहे, और तकरीबन हमारे कोई 2-3 ड्राइवर मारे गए हैं, मतलब शहीद हो गए, और 10 ड्राइवर उनके पास हैं। उनके नाम भी हमारे पास हैं, डेटा भी मौजूद है। हमारी जो मेन एसोसिएशन है लाहौर में और ओवरऑल पाकिस्तान में, तो उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आपके पास तस्वीरें वगैरह, सारी चीजें वगैरह, वीडियोस वगैरह हैं मौजूद जो शहीद हुए पहले? नहीं, शहीद की नहीं है हमारे पास, जो उधर फायरिंग वगैरह जो गाड़ियों के टायर वगैरह बरास्ट हुए हैं वो हैं, और जो एक बंदा है लड़का हमारे गांव का है मियाँ वाली का, उसकी है तस्वीर हमारे पास। और बाकी अभी उनको हमने गवर्नमेंट को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, वो आज शाम तकरीबन 8 बजे पूरा हो रहा है। अच्छा, ये वाकया खाली सिंध वाली साइड पे होता है या फिर पंजाब वाली साइड पे ऐसे वाकयात होते रहते हैं? ये जो अभी वाक़या हुआ ये हुआ है अपना पंजाब के हदूद में। वैसे सिंध और पंजाब के हदूद में बॉर्डर पे ही होते हैं। जी हाँ। ज्यादातर कौन सा इलाका ऐसा है जो खतरनाक है, जब आप क्रॉस करते हैं चीज को डर होता है? ये जब पंजाब से शुरू होता है, सॉरी खानेवाल से शुरू होता है पंजाब में, और कश्मीर ये जो सखर तक तकरीबन ये मसला मतलब ये चल रहा है, मोटरवे पे सारा तकरीबन। ठीक है नाज़रीन, आपने ड्राइवर हजरात की बातें सुनी हैं, और इनका ये कहना है कि आज पंजाब से मुतालबा है, आज सिंध से मुतालबा है, वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो पूरा पाकिस्तान को बंद कर देंगे। इन्होंने कॉल दे दी है। अब देखना ये है कि वज़ीर आला पंजाब इनके नोटिस लेती हैं या नहीं लेती है, तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।